हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हो। जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर 14 लोगों की जाने गई, जो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर 13 लोगों की जाने गई। इसकी जो जिम्मेदारी कबूल की है वो इंडिया की किसी तंजीम ने नहीं की, वो अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद है उन्होंने इसकी एक्सेप्ट किया। जो आजकल के मामला पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे हैं, हम इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। 18 घंटे पहले दिल्ली में धमाका होता है, फिर 24 घंटे भी नहीं गुजरते, 24 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में धमाका हो जाता है। क्या समझते हैं, इसका क्या लिंक है आपस में? मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल क़ुव्वतों का भी हाथ हो सकता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में जो आपस में करीब आने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको सबोताज किया जाए। हम समझते हैं कि इस तरह के जो मज़मूम हमारे दुश्मनों के इरादे हैं उसको हम और हमारे बायसीद कौम इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और ये जो बम धमाके इस्लामाबाद में हुए, दिल्ली में हुए या वाना में हुए, हम इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। पिछली काफ़ी सारी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर लोग ये बात कह रहे थे कि आप पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प करें जाके। तो काफ़ी सारी वीडियो के अंदर मैंने पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प की है, जो मैंने आपको दिखाया भी है। और वैसे भी मैं अक्सर पाकिस्तानी हिंदुओं के पास हर थोड़े टाइम के बाद जाता रहता हूँ। आपने देखा फ्लड के अंदर भी हमने पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद की। फिर जो झुग्गियों के अंदर जो आग लगी थी, 300 से ज़्यादा जो झुग्गियाँ पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जल गई थी, उसमें जाके पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद की। फिर दिवाली के मौके पर पाकिस्तानी हिंदुओं की हमने मदद की। लेकिन नीचे कमेंट काफ़ी सारे आ रहे थे, मेरे हिंदू भाइयों ने ये बात कही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं की हेल्प करें। तो देखें, मेरे से तो जो हो सकता है मैं कोशिश करता हूं और अपनी वीडियो के अंदर भी मैं दिखाता हूं कि पाकिस्तानी हिंदुओं की जिस तरह मैं हेल्प कर रहा हूं। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप इसको बड़े लेवल पे करें और पाकिस्तानी हिंदुओं की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। नीचे जो व्हाट्सअप का नंबर दिया गया इस पर कॉन्टैक्ट करें आप। लेकिन कॉन्टैक्ट जो करें वो एक तो वो हिंदू होना चाहिए, सिर्फ हिंदू इस पर कॉन्टैक्ट करें। टेक्निकल किस्म की हेल्प चाहिए हमें आपकी, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें तो जो भी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा फिर वो आपको बता लेगा कि क्या टेक्निकल किस्म की हेल्प है। सिर्फ कॉन्टैक्ट वो करे जो चैनल का सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर के अलावा प्लीज़ आप इस नंबर पर रब्ता नहीं करें। इससे पहले एक कोयटा में धमाका हुआ था, वहाँ पर हमारे काफ़ी वकला शहीद हो गए थे। और अभी इस्लामाबाद में हो जाना, कैपिटल में, मतलब कि दिल्ली भी कैपिटल और उसके अलावा इस्लामाबाद भी कैपिटल, ये हम समझते हैं कि इस पर हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि बेसिकली हमारे मुल्क में एक तो श्रीलंका की टीम भी विज़िट कर रही है मेरे ख्याल। लेकिन आपको पता है श्रीलंका की टीम ने कहा हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते, हम जा रहे हैं। उन्होंने कंसर्न जाहिर किए कि भाई कि पहले आपको पता है पाकिस्तान में 2009 के अंदर श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक भी हुआ था, तो वो डर गए श्रीलंकन टीम। वो कह रहे कि हम जा रहे हैं, हम नहीं यहाँ पे सिक्योर हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें अपनी फैमिली की तरफ से ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक अनसिक्योर मुल्क है और हमें यहाँ से अपनी जान बचा के जाना चाहिए। और ये जो ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद वाला, उससे चंद किलोमीटर दूर श्रीलंकन प्लेयर स्टे कर रहे थे, बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर। पिंडी के अंदर उनका मैच भी था। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है, मैं समझता हूँ। इसमें दुश्मन हमारे जो मुल्क हैं उनकी भी साजिश हो सकती है और बिल्कुल ये होगी। हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो बिल्कुल इस पर तहकीक कर रहे हैं और लिंक मिलते जुलते उनसे भी मिल रहे हैं। और वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हो जाना ये भी कोई मामूली बात नहीं, जहाँ में कैडेट्स हमारे फ्यूचर के जो हमारे रखवाले हैं वो वहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर भी उनको सबोताज किया हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने क्विक रिस्पॉन्स दे के। वैसे आप क्या समझते हैं, दिल्ली और इस्लामाबाद के जो 2 ब्लास्ट हुए और दोनों कार ब्लास्ट हैं, देखें बिल्कुल मैच करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर भी हुए और कार ब्लास्ट भी हुए, क्या समझते? और दोनों सुसाइडल बम ब्लास्ट है। वहाँ पे भी एक जो बंदा था उसका नाम भी आ रहा है कि वो सुसाइडल था, लेकिन यहाँ पे जो वो भी सुसाइडल बम ब्लास्ट था। क्या समझते हैं इसका क्या लिंक है और क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर होंगे या इसी तरह प्रॉक्सी वार चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे हों ताकि जो हमारे आपस में नेशन का जो बॉन्ड है, जो लोगों का आपस में बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में सही हों। क्या समझते हैं आप, ये जिस तंजीम ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की है उन्होंने वकला को भी निशाना बनाने का ऐलान किया और जजेस को भी, और ये बिल्कुल कचहरी के ऊपर हुए, क्या कहेंगे इस इंसिडेंट पे? पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं और कैपिटल भी इस वक्त महफूज नहीं है। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इरफान सिद्दीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदवार बराए नायब सदर कराची बार। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हालिया जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हवाले से बरोज़ 11 नवंबर, मैं समझता हूँ इस तरह के वाक़यात महज दहशतगर्दी
کے حوالے سے جو ایک نئی لہر چلی ہے ہمارے خطے میں بالخصوص ہمارے ملک میں، اور جہاں تک ان کارروائیوں کے پیچھے جو مذموم ہاتھ ہیں اور جن مذموم عزائم ہیں، جو بھی دہشت گردی کے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارے جوڈیشل کمپلیکس میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا ایک سوال نشان ہے۔ میں بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف ہمارے ملک کے اندر جو ایک بد نظمی ہے اس کو پروان چڑھائیں گے، اور دوسرا اس طرح کے واقعات حکومتی اداروں پر اور ان کے جو کار سرکار ہیں ان پہ ایک سوال نشان ہے۔ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کھلی کچہری میں جب ایک کورٹ پریمیسز میں وکیل اور ججز وہاں موجود ہوں، سب سے پہلی بات کہ اس طرح کے واقعات رونما ہونا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی پرفارمنس پہ، ان کے جو معاملات ہیں، ان کی جو وہاں موجودگی ہے اس پہ سوال نشان ہے۔ دوسرا، جہاں تک جوڈیشل کمپلیکس کو ٹارگٹ کرنے کا، نشانہ بنانے کا سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد صرف پاکستان میں رول آف لا اور قانون کی بالادستی جو کہ ہمارے ملک میں جس کی جدوجہد جاری ہے اس کو کمزور کرنے اور سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تمام کارروائیوں کو اس طرح کی تمام کارروائیاں جو بروکار لائی جا رہی ہیں، ہم وکلا ان سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں گے، اور ہم اپنے ارادوں میں بالکل اکٹھے ہیں، اور تمام وکلا کمیٹیاں اس پہ بھرپور احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جنہوں نے جس تنظیم نے یہ قبول کیا، اس کی ذمہ داری ہے جو ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ پاکستان کے اندر شرعی نظام لانا چاہتے ہیں، اور شرعی نظام کیا اس طرح اسلام لے کے آئیں گے کہ انوسنٹ لوگوں کو ماریں گے، زبردستی کا لوگوں کے اوپر تھوپ رہے ہیں اور انوسنٹ لوگوں کی جان لے رہے ہیں؟ اس طرح کیا سمجھتے ہیں آپ، اس طرح ہوگا شرعی نظام؟ دیکھیں، سب سے پہلے اسلام جو مارز وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کا جو قیاس ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اسلام پہ ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اور اسلام کا جو سب سے پہلا جو پیغام ہے، میسیج ہے، وہ امن و آشتی کا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام یا شریعت نافذ کر کے اس طرح کے واقعات سے اس کو ترویج دی جائے گی یا پروموٹ کیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ سرن غلط ہے۔ پاکستان میں جہاں تک تعلق ہے، ہمارے یہاں ملک میں ایک ڈیموکریسی موجود ہے، تو یہ کہنا کہ یہاں پہ شرعی نظام رائج ہوگا بالکل احمقانہ بات ہے۔ پاکستان الحمدللہ اسلام کے نام پہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اور دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ جو تمام دہشت گردی کے جو ایلیمنٹ ہیں، عناصر ہیں، وہ تمام بروئے کار لائے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور دہشت گردی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ویسے یہ ٹیررزم کے واقعات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 2025 کا اگر آپ فگر اگر اٹھائیں تو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررزم کے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے 350 سے زیادہ، اور اس کے اندر ہزاروں لوگ کی جانیں گئی ہے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے یہ حالات ہیں، 350 سے زیادہ ٹیررزم کے واقعات ہو جانا، کیپٹل میں اس طرح کے بلاسٹ ہونا، ہزاروں لوگوں کی جان چلے جانا، تو یہ ٹیررزم کے اوپر قابو کیوں نہیں پایا جا رہا ہے؟ اور یہ ٹیررزم ڈے بڑے بڑھتے ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جس خطے میں پاکستان واقع ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس خطے کی ایک تاریخ ہے، ایک مخصوص ہسٹری ہے۔ افغان وار سنس 91 ٹو آنورڈ، اس کے بعد سوویت انویژن، یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو اس خطے کی ڈائنامکس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پاکستان کا وجود، ہمارے پڑوسی ممالک ہندوستان، افغانستان، اور یہاں جو امن و امان کی جو فرجائل کنڈیشن ہے، ان تمام فیکٹرز کو آپ اگر مد نظر رکھیں تو بالخصوص جو آج کل کے معاملات پاکستان کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ چل رہے ہیں، ہم ان باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالکل پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر ابھی شروع ہوئی ہے، اور جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب ملک میں رول آف لا اگر ہوگا، قانون کی بالادستی ہوگی، تو ایسے تمام عناصر کو آپ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں، جو لوگ مجھے انڈیا پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹیررزم کے واقعات ڈے بڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور انڈیا کے اندر بھی اگر دیکھیں نا، دلی کے اندر کافی سارے لوگ انڈیا سے کمنٹ کر رہے تھے جب دلی بلاسٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، تو کہ بھائی دلی کے اندر بھی بلاسٹ ہو گیا، اس کے 24 گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر بھی بلاسٹ ہو گیا، اور یہ وکلا کے اوپر دھماکہ کیا۔ یہ جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی، انہوں نے یہ کہا ہم وکلا کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں اور ججز کو بھی۔ دلی کے اندر جب رات کو بلاسٹ ہوا، اگلے دن 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کے اندر کار بلاسٹ ہو گیا، دلی میں بھی کار بلاسٹ ہوئے، جس کے اندر تقریباً 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر جو بلاسٹ ہوا اس کے اندر 13 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کچہری میں یہ بلاسٹ ہوئے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اندر اور دلی کے اندر، اس واقعے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ٹیررزم کے پاکستان کے اندر واقعات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ اسلام آباد کے جو بھی دھماکہ وغیرہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور تمام جو اتھارٹیز ہیں، جو بھی ہماری سیکورٹی اتھارٹیز ہیں، ان کو فلی طور پہ ایکشن لینے کی ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ایکشن لیں گے، اور جو بھی ان چیزوں میں انوالو ہیں، جو بھی ایجنسیاں، جو بھی
तालिबान एजेंसियाँ हो गई या जो भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, जो भी ये कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, ये वकीलों के खिलाफ हो या पब्लिक के खिलाफ हो, उनके लिए जो भी करना चाहते हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, फौरी तौर पे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और भरपूर हम उनकी मजम्मत करते हैं। और जो कि कैपिटल है, आपने बताया कि इस्लामाबाद कैपिटल है, वहाँ पे वकला और आम आवाम महफूज नहीं है, तो हम समझते हैं ये कराची बार में भी मौजूद हैं। तो हम पूरी सिंध के जो भी हुक्मरान हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि अगर इस्लामाबाद कैपिटल में ये धमाके, ये ऐसे हालात हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी वकला को कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से बेहतर है कि उसके लिए पहले कोई ऐसे एहतमाम किए जाएँ ताकि वकला महफूज रह सके, पब्लिक महफूज रह सके। जहाँ पे जो साइलिन परेशान होकर अपने मसले यहाँ पे लेके आते हैं, वो कई उन मासूम बेचारों की जानें गई हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। क्या समझते हैं 24 घंटे के अंदर इंडिया के कैपिटल के अंदर, उस 24 घंटे के अंदर 18 घंटे के बाद पाकिस्तान के कैपिटल में ब्लास्ट होना, क्या समझते हैं ये क्या मैसेज है, ये क्या, इसका क्या कनेक्शन आप समझते हैं? कनेक्शन ये है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पूरी दुनिया में दोनों दहशतगर्द मुल्क हैं। यही तो करवा रहे हैं हिंदुस्तान और अफगानिस्तान धमाके, यही तो वकलाओं को मरवा रहे हैं, अवाम को मरवा रहे हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मरवा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो भी धमाके हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान करवा रहा है। लेकिन सर जी, इसकी जो जिम्मेदारी कबूल की है वो इंडिया की किसी तंजीम ने नहीं किया, वो अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूद है उन्होंने इसके एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये बात कही है कि हम पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, वकला और जजेस शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जिस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है उनके ये अल्फाज हैं, वो ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम लाना चाह रहे हैं। वो अफगानिस्तान बेस्ड तंजीम है, ये इंडिया की बेस्ड तंजीम नहीं है। तो अफगानिस्तान तो दहशतगर्द मुल्क है ना, तो वही तो करवा रहा है अफगानिस्तान। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो वकलाओं को मरवा रहा है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क जो हैं दुश्मन है पाकिस्तान के, वो दोनों इस्लामाबाद और ये पाकिस्तान के अंदर धमाके करवा रहे हैं। बस साफ बात है। तो ये टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कब खत्म होगी? जब पाकिस्तान का कैपिटल महफूज नहीं है तो फिर दूसरे शहरों का क्या हाल होगा? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2025 में वाक़यात टेररिज्म के पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो ये कब पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म खत्म होगी? ये कब खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलके पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं। टेररिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान को खत्म करना चाह रहे हो। अभी लगे हुए तो हैं, कामयाबी हो जाएंगे एक दिन। माशी तौर पे तो पाकिस्तान को तबाह कर तो दिया है, माशी तौर पे, इकनॉमिकल तौर पे पाकिस्तान तबाह हाल है। और क्या चाहता है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान? यही तो चाहते हैं, वो कामयाब है। और कैसे कामयाब होंगे? लास्ट में क्या मैसेज देंगे? इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, क्या पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक को भी ये समझ जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारे मुल्क को तो शुरू से ही हमारा मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा होता है। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए हमारी तमाम जो आवाम है उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सिर्फ हुकूमतों के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा, हमें खुद भी ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। हम ये समझते हैं, या मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवाम है उनको भी बराबरी का हुकूमत के साथ खड़े होना चाहिए और उनको भी एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। सिर्फ हुकूमत के आसरे पे हमें नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर 14 लोगों की जाने गई, जो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके अंदर 13 लोगों की जाने गई, और दिल्ली ब्लास्ट के अंदर 24 लोग इंजर्ड थे, इस्लामाबाद ब्लास्ट के अंदर 20 लोग इंजर्ड थे। बिल्कुल सिमिलर वाक़े, वहाँ पे भी कार ब्लास्ट हुए, यहाँ पे भी कार ब्लास्ट हुए। हम तो शुरू से इस निज़ाम के और इस मामलात के और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ रहे हैं। आप पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देखें, वकला ने हर दौर में, आमरीत के दौर में, हर डिक्टेटरशिप के दौर में वकला ने भरपूर किरदार अदा किया और डर के खड़े रहे। अब जाके हम इस मामले को, मैं तो बतौर एक कानून का तालिब इल्म इसको दिल्ली के साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं इसको पाकिस्तान के हुदूद के अंदर रहते हुए कुछ मामलात को फिर मैं उजागर इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि 26 में आईनी तरमीम आ गई, उसने जजुम को, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनको माजूर बना दिया गया। जजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए, एग्जैक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले गए। और उसके बाद बहुत सारे, कराची बार सबसे ज़्यादा मुतारिक रही, इस्लामाबाद में हमने धरना दिया, कराची में हमने धरना दिया, हर तरीके से जोर दी, आवाज़ उठाया कि भाई ये हमारे पूरे सिस्टम को मफलूज बनाया जा रहा है। जब किसी भी कौम में, किसी भी मुल्क में अगर आपका इंसाफ का निज़ाम दरहम बरहम हो तो फिर उसके बाद तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ होता है। अब जाके आपका 27वीं तरमीम आ गई। अब 27वीं तरमीम में तो समझ से बलातर ही कोई चीज़ आ गई कि भाई फ़लान इब्ने फ़लान बैठा होगा, ताहयात इस तरीके से बैठा होगा, उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं बन सकेगा। फिर सदर के मामलात के हवाले से इस तरीके से एक चीज़ लाई गई है और थोपी जा रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हवाले से। गोया इस सिस्टम के तहत ये आया हो रही है कि कोई बंदा या कोई
عہدہ قانون سے بلاتر اگر کسی معاشرے میں ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز میں کسی کو اگر تھپڑ بھی ماروں, میرا احتساب اگر نہیں ہو رہا, میرے خلاف کوئی کیس نہیں بن رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں اس قانون سے بڑھ کے ہوں نا. تو پھر اس ملک میں آپ جمہوریت کے نام کا ڈنڈورا تو پیٹنے سے رہے نہیں. جس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی ہے قانون تو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. قانون جہاں نہیں ہوگا وہاں پہ تو پھر مظلوم تو مارا ہی جائے گا. اسی بات پہ میں آ رہا ہوں. اب ہم اسلامی جمہوریت پاکستان کہتے ہیں نا, اب مجھے یہ بتائے کہ اس ملک میں کہاں آپ کو جمہوریت دکھائی دے رہی ہے؟ صرف اور صرف وکلا ہے جو ڈٹ کے کھڑے ہیں, جو ڈٹ کے اس نظام کے خلاف اور یہ جو لابی چلائی جا رہی ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو اوبیسلی وکلا ہی ٹارگٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ. اب میں اس چیز کو اسلام آباد میں جو بھی واقع ہوا ہے, میں اس چیز کو اس طریقے سے پیش کروں گا کہ بھئی وکلا کو ڈرانے کی, وکلا کو دبانے کی اور وکلا کو دبوچنے کی اور آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سمجھتے سر جی یہ دلی اور اسلام آباد کے واقعے کے اندر آپ کوئی سیم چیز سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دونوں بلاسٹ ہوئے ہیں, دونوں سوسائڈل بلاسٹ ہوئے ہیں اور دونوں کار بلاسٹ ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر. کیا سمجھتے ہیں آپ دونوں کا کوئی کنیکشن ہے؟ کیونکہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اس کے کنیکشن افغانستان اور انڈیا سے ملتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر دہشت گردی جہاں پہ بھی ہے دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی کوئی 10-11 دھماکے ہوئے, واللہ عالم سوشل میڈیا پہ جو چیز چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کب کی ابھی کی نیوز ہے؟ ابھی یہ آدھے گھنٹے پہلے کی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ڈھاکہ کی سائڈ پہ جو ہے نا کچھ معاملات ہو گئے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا سیم واقعہ ہو گیا اسلام آباد کے کچہری کے بلاسٹ کے بعد جو ہے نا اب کل پرسوں جو ہے نا کہ وانا کی سائڈ پہ جو ہے نا کوئی کیڈٹ کالج میں آخر وہاں تک اتنی سیکیورٹی ہے کہ جس کیڈٹ کالج کے اندر دھماکہ ہوا اس کے اندر 250 طالب علم تھے. 250 طالب علم ہے, وہاں پہ کتنی سیکیورٹی ہے, اس میں بارودی گاڑی کیسے وہاں گیٹ تک پہنچ گئی؟ سوال یہ نشان ہے نا ہمارے اداروں کے اوپر. اب ہم ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنی چیکنگ ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یا اللہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں. آپ کراچی ایئرپورٹ جائے کبھی تو آپ کو گاڑی سے اتاریں گے, آپ کا ہر بیگ چیک کرے گا, تو آخر بارودی گاڑی پہنچتی کیسی ہے گیٹ تک؟ وہاں آپ جاتے ہیں تو باقاعدہ مسافروں کی گاڑیاں چیک ہوتی ہے, ہر چیز چیک کیا جاتا ہے. تو آخر یہ سوال یہ نشان ہمارے اداروں کے اوپر ہے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ چیزیں, آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہے؟ اتنے آپریشن ہو گئے, ضرب اعضا, پلانا, ڈمکانا, ٹھیک ہے کہ ختم ہو گئے, دہشت گردی ختم ہو گئے, ان کے جو ہے نا جو طالبان کے ہے, ٹی ٹی پی ہے, جو XYZ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, ختم ہو جاتے. آخر یہ آتے کہاں سے ہیں؟ اب یہاں پہ صدر جو ہے نا قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے. فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ خود کو کہتا ہے کہ بھائی ان کو بھی جو ہے نا 27ویں ترمیم جو آ گیا ہے سب کے سامنے, تو یہ تو قانون سے بالاتر ہو گئے. بادشاہی نظام ہے. یہ ہمارے اداروں کو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے ہر چیز پہ, چاہے جو بھی ٹی ٹی پی ہے یا افغانستان سے جڑے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جڑے ہیں, ان کو اپنے کنٹرول میں لائے. اداروں کا کام یہی ہے, سیکیورٹی اداروں کا کام یہی ہے ہر چیز پہ. اب کل پولیس کے سامنے جو بندے ہو گئے, چلو وہ تو افغانستان نے جو ہے نا قبول کر لیا, لیکن جو کل کے پی اسمبلی کے بعد جرگے کے بندے کڈنیپ ہو گئے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ کس کے اوپر سوال یہ نشان ہے؟